شہر اولیا کی سب سے بڑی تفریح گاہ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ شاہ شمس پارک کی جھیل گندے پانی سے بھر گئی، تعفن کے باعث سانس لینا بھی محال، جھولے بھی خراب۔ سب سے بڑی تفریح گاہ کا کوئی وارث نہیں۔ شاہ شمس پارک کی جھیل گندے پانی سے بھر گئی، جبکہ جھولے بھی فعال نہ ہو سکے۔ دوسری جانب اعلان کے باوجود نئے جھولے بھی نہیں لگائے جا سکے۔ یہاں پہ جھولے تھے، وہاں پہ سارا گٹروں کا پانی آ رہا ہے، بدبو ہی بدبو ہے، کہیں مچھلی کا پانی آ رہا ہے، کوئی جھولے نہیں ہے یہاں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر بار اعلان کیا جاتا ہے، لیکن نہ تو شاہ شمس پارک کی جھیل فعال ہوئی اور نہ ہی جھولے لگائے جا سکے۔ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 3 ایئر ہو گئے ہیں تقریباً، نہ ایسے چل رہا ہے، نہ ادھر کوئی سہولت، نہ پانی کا پینے کا جو صاف پانی بھی نہیں ہے، دوسرا یہ کوئی سہولت نہیں ہے بس، اور کرکٹ جو پہلے کھیلنے کا سسٹم تھا وہ بھی نہیں ہے، دوسرا پھر واش روم، دوسرے زائرین آتے ہیں معذور لوگ، ان کے وہی واش روم پہلے بھی انہوں نے کہا کہ بنائیں گے دوبارہ، وہ بھی مطالبہ ان کا ختم ہو گیا۔ جھیل کے گندے پانی سے اٹھنے والی بدبو کے باعث شہریوں نے پارک کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کیمرامین ہارون رمضان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ انتظامیہ کی غفلت، جنوبی پنجاب بھر میں پارکوں کی حالت خراب، فوارے، جھولے، چار دیواری اور بینچز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی بہاولپور کی غفلت، شہر کے چھوٹے پارکوں کی حالت خراب، جس کی وجہ سے شہری بیزار ہیں۔ کشمیر پارک اور اسپیشل چلڈرن پارک کرائے پر ہیں، کمرشل ایریا پارک، شادرہ پارک اور فرید گیٹ کے پارکس بھی ٹھیکے پر ہیں۔ ترجمان ڈپارٹمنٹ کے مطابق ٹھیکیداروں کو پارکوں پر قبضے سے منع کر دیا ہے۔ جلال پور پیر والا میں خواتین کی تفریح کے لیے بنایا گیا گلستان فاطمہ پارک بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث یہ پارک کچرا کنڈی کا مناظر پیش کر رہا ہے۔ پانی نہ دینے کے باعث گھاس ختم، جبکہ چار دیواری اور ٹریک کی اینٹیں چوری ہو گئی۔ شہریوں نے میونسپل کمیٹی انتظامیہ سے پارک فعال بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ رحیم یار خان میں ٹاؤن ہال پارک بھی انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ فوارے ناکارہ، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہیں، حفاظتی دیواریں اور بینچز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے پارک کی خوبصورتی بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہری کی ہلاکت کے بعد بہاولپور چڑیا گھر کی بندش کا معاملہ، کوئٹہ، چشتیاں، بہاول نگر اور دور دراز سے آئے سیاحوں نے چڑیا گھر کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خوبصورت شہر ہے اور اس کی تفریح گاہیں اور چڑیا گھر بھی بہت خوبصورت ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ چند روز قبل ٹائیگرز کے حملے میں شہری کی ہلاکت کے بعد چڑیا گھر بند ہے، جسے شہریوں نے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لوگوں تفریح کے لیے آتے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے حادثات ہوتے ہیں، ان کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن عوام کو یہاں پہ کھولنا چاہیے اس کو۔ تمام عوام سیر و تفریح کے اس سے مستفید ہوں، لیکن یہ بند ہے، گیٹ بند ہے، یہ ناجائز ہے، زیادتی ہے ہمارے عوام سے۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ وہ اتنی دور سے چڑیا گھر دیکھنے آئے ہیں، متعلقہ حصے کو بند کر کے باقی چڑیا گھر کو عام شہریوں کے لیے کھولا جائے۔ جی بالکل، اس کو کھلنا چاہیے۔ ہم اب اتنی دور سے آئے ہیں، ہم نے اپنا رکشوں کا کرایہ دیا، اب ہم واپس جائیں گے۔ بہاول نگر سے ہم آئے ہوئے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم چڑیا گھر جائیں گے اور نہیں گئے۔ جی بالکل اوپن ہونی چاہیے، لیکن یہ تو اوپن ہے نہیں، اس لیے اب ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے کمشنر بہاولپور سے چڑیا گھر کھولنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ شہر اولیا کے باسیوں کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا، پرانے خانے وال اڈے پر پرندوں کی مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، خریداروں اور بیچنے والوں کے رش کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی نے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ پرانے خانے وال اڈے پر لگنے والے پرندوں کی منڈی نے تاجروں اور علاقہ مکینوں کو پریشان کر دیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ پرندوں کی مارکیٹ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، ساتھ ہی موجود پیٹرول پمپ اور بے ہنگم رش کی وجہ سے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ جی سر جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہاں ہماری دکانیں ہیں، ہم اتنا کنفیوز ہوتے ہیں، اتنا اپسیٹ ہوتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی پیٹرول پمپ ہے، یہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، ہزاروں جانوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ ہٹا دینی چاہیے یہاں سے سر جی، اس کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں۔ تاجروں کے ساتھ ساتھ علاقہ مکین بھی پرندوں کے غیر قانونی منڈی سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چھٹی کے روز گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پر آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، جمعہ اور اتوار کو بچوں کی چھٹی ہوتی ہے، ان کو بھی جانے میں یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ یہاں سے ختم کی جائے۔ جمعہ اور اتوار کے روز لگنے والی پرندوں کی منڈی سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ انتظامیہ پرندوں کی منڈی کسی کھلے میدان میں منتقل کرے۔ کیمرامین حسیب کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ بستی ملوک کے نواحی علاقہ لاڑ اور رنگ علی میں صاف پانی نایاب ہو گیا، مضر صحت پانی پینے سے کئی افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔
बस्ती मलूक के नवाही इलाके लाड़ का फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से बंद है, जबकि मौजा रंग अली में फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद ही नहीं। दोनों इलाकों के लोग मुद्रे सेहत पानी पीने से खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो गए। अहले इलाका के मुताबिक अब तक कई अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद गुर्दे खत्म होने की वजह से आखिरी सांस ले रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ रोही चैनल का कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई और आज हम यहाँ देहात में होकर भी अपनी आवाज़ जो है आला कुरान तक पहुँचा रहे हैं। तकरीबन इस टाइम 20 तो 30 मरीज हैं, जेड़े 40 तो 50 बंदा जड़ा साढ़ा इस दुनिया तो चला गया सिर्फ इसे साफ पानी न होने की वजह तो। इस बस्ती दे पूरे गाँव के 10-15 बंदे और बीमार हैं, इस पानी की वजह को बीमार हैं सारे। पानी लिहाजा मेहरबानी की वजह इतने प्लांट लाए वजह। अहले इलाका ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने के बायस दूर दराज से साफ पानी खरीद कर लाना पड़ता है, जबकि अवामी नुमाइंदे भी लॉलीपॉप देते रहे। रूरल हेल्थ अस्पताल अयाजाबाद मॉडल डॉक्टर नासिर जान, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मुल्तान मोहम्मद हुसैन बंगश का कहना है कि जेर जमीन पानी खराब होने की वजह से 60% मरीज रिपोर्ट होते हैं। बेशतर जिगर कैंसर, गुर्दों के अमराज और हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं, कई तो आखिरी स्टेज पर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी में तो हमारे पास स्टाफ होता है, रूरल एरिया में कोई म्यूनिसिपल सर्विसेज का स्टाफ नहीं है कि वहाँ पे उसको लगाया जाए। और जहाँ तक ज़िला कौंसिल का तल्लक है, ज़िला कौंसिल में अभी अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा उसका मेजर फॉल्ट होता है जिस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे होते हों, तो वो मूव किया जा सकता है ज़िला कौंसिल को। उसको हम कंसीडर, चूँकि हमारे फंक्शन में यूनियन कौंसिल को असिस्ट करना है इस फंक्शन में, तो वो हम उसको देख सकते हैं। बस्ती मलूक, अड्डा लाड़, अयाजाबाद मॉडल और दीगर नवाही इलाकों के फिल्ट्रेशन प्लांट यूजर कमेटी के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। बस्ती लाड़ के मुकीन 5 साल से साफ पानी पीने से महरूम हैं, जबकि मौजा रंग अली में वाटर फिल्ट्रेशन मौजूद नहीं। पंजाब सरकार को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्जा जमील, रोही न्यूज, बस्ती मलूक। जहानिया समेत पंजाब भर में वसी पैमाने पर सूरजमुखी की काश्त जारी। 1,25,000 एकड़ काश्त पैदा की जाएगी, जबकि हदफ 1,40,000 टन रखा गया है। मुल्क में ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए सालाना $4 अरब से ज़ायद का खुर्दनी तेल दरामद किया जाता है। सूरजमुखी एक अहम तेलदार फसल है। इसके बीज से आला किस्म का तकरीबन 40 से 45% तेल हासिल होता है। इसमें विटामिन ए, बी, ई और के पाए जाते हैं। सूरजमुखी की सिफारिश करदा हाइब्रिड इकसाम की काश्त से ही मतलूबा पैदावारी हदफ हासिल किया जा सकता है। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशंस को हदायत जारी की गई हैं कि वो काश्तकारों की रहनुमाई करें कि वो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी अपनाकर जो सूरजमुखी है इसकी काश्त और दीगर पैदावारी अवामल जो हैं वो बरूए कार लाएँ, ताकि इससे बेहतरीन पैदावार हासिल की जा सके और जो मतलूबा अहदाफ हैं वो हासिल किए जा सकें। क्योंकि खुर्दनी तेल की दरामद पर जो है कसीर ज़र मुबादला जो सालाना खर्च करना पड़ता है उसको बचाया जा सके। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादर चट्ठा ने फील्ड फार्मेशंस को सूरजमुखी की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई का सिलसिला मजीद तेज करने की हदायत कर दी। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुटर, रोही न्यूज़, जहानिया। अहमदपुर शर्किया के नेशनल आई एंड जनरल अस्पताल में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। चेकअप, ऑपरेशन, अद्वियात और आने मुफ्त फराहम की गए। अहमदपुर शर्किया के नेशनल आई एंड जनरल अस्पताल में प्रेस क्लब के इश्तिराक से फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल खान, डॉक्टर मलक असद अराई, डॉक्टर मोहम्मद शहराज खान ने मरीजों का मुआयना किया। अद्वियात और ऐनकें दी, 45 ऑपरेशन भी किए गए। रश के बाइस कुछ मरीजों को कल का वक्त दे दिया गया। सदर प्रेस क्लब सैयद नासिर महमूद रिजवी ने कैंप के इनेकाद पर डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल खान का शुक्रिया अदा किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर मुजम्मिल साहब का, इस धरती से इनका ताल्लुक है। हम दोनों के शुक्रगुजार हैं। दुखी इंसानियत और महंगाई के इस दौर में गरीब लोगों की मदद के लिए जो नेशनल आई हॉस्पिटल ने ये बेड़ा जो है अपने सर लिया है और ये खिदमत जो है आज शाम तक जारी रहेगी आवाम की। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजम्मिल खान का कहना था कि फ्री आई कैंप में ऑपरेशन, अद्वियात और आंखें मुफ्त दी गई। मैं इस मामले में ये कहूँगा कि ये सारी काविश जो है ना जनाब नासिर अली साहब जो सदर प्रेस क्लब हैं उनकी है, और उनकी तजवीज़ पर जो है ना ये एक दिन का कैंप जो है ना नेशनल आई एंड जनरल हॉस्पिटल में उसका इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मरीजों को ना सिर्फ फ्री चेक किया जा रहा है बल्कि फ्री मेडिसिन और कोशिश की जा रही है उनका एनके और ऑपरेशन भी हम कर लें। शहरियों ने महंगाई के इस दौर में फ्री आई कैंप के इनकार को खूब सराहा। कैमरामैन मार मोहम्मद नईम के साथ खादम हुसैन सुमरो, रोही न्यूज, अहमदपुर शर्किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, अल मुस्तफ़ा फार्म हाउस में सीईओ अल-कायम इंडस्ट्री हाजी मुदस्सिर जोया के फर्जंदान चौधरी मोहम्मद उस्मान और चौधरी अहमद हसन जोया के वलीमे की तकरीब। शहर ओलिया की मारूफ सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये मनाजिर हैं शहर मुल्तान में अल मुस्तफ़ा फार्म हाउस के,
जहां अलकाइम इंडस्ट्रीज के CEO हाजी मुदस्सिर जोया के फर्जंदान चौधरी मोहम्मद उस्मान जोया और चौधरी अहमद हसन जोया के वलीमे की तकरीब इनेकाद पसीर है। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, DGIB शेख मोहम्मद अफजल, अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अल्लामा सैयद मजहर सईद काजमी, जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस अल अरबिया कारी हनीफ जालंधरी, सज्जादा नशीन दरगाह चादर वाली सरकार पीर अली हुसैन शाह, डायरेक्टर हज रिहान खोकर, पीर सैयद फहद राशिदी, साबिक सूबाई वुजरा अली हैदर गिलानी, डॉक्टर अख्तर मलिक, हाजी जावेद अख्तर अंसारी, मलिक सदाम राय, मोहम्मद अकरम शहजाद, दानियाल जरार खान और मलक अकील खोकर समेत दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की और नौ बेहाते जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद उस्मान जोया और अहमद जोया दोनों को उनकी शादियां मुबारक हों। वो अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। इस आगाज़ उनके लिए मुबारक हो और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक उनकी ज़िंदगी गुजरे और एक दूसरे पर हुकूक़ वो अदा करें और अल्लाह इनको पुरसुकून ज़िंदगी नसीब फरमाए और नेक औलाद नसीब फरमाए। अपनी ईमान रखे, इनकी शादी मुबारक फरमाए, उन्हें ज़िंदगी की बेशुमार खुशियाँ और मसरतें अता फरमाए, इनकी सब दिल की नेक मुरादें पूरी फरमाए और उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता सजा है, अहम दीनी मजहबी शख्सियात भी जलवागर हैं। अभी दुआ हुई है, दुआ है अल्लाह ताला सब दुआएं कबूल फरमाए और उन दुआओं के असरात और समरात दोनों दुल्हों को देखना नसीब फरमाए अल्लाह ताला। वलीमे की तकरीब में साबिक सूबाई वजीर मलिक जहांजेब बारन, सुपरिटेंडेंट जेल शहराम खान, सदर हाई कोर्ट बार राना आसिफ सईद, एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज फारूक डोगर, एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर शाहिद जोया, डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अली रजा, डायरेक्टर एंटी करप्शन मलक राशिद नेमत खोकर, साबिक DC रहीम यार खान लतीफ खान, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुकर्रम सुल्तान, एडवाइजर वफाकी मोहतसिब महमूद जावेद भट्टी, SSP ऑपरेशन इमरान खोकर, SP इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ, साबिक MNA शेख तारिक रशीद, साबिक MPA सलीम लाबर, DG MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद अकरम, साबिक टाउन नाजिम मियां जमील, अख्तर शरीफ जोया, शोजेब शेख, अनवर खान जोया और शेख फहद नईम समेत शहर की मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि वलीमे की तकरीब में सजने वाला गुलदस्ता बरसों याद रहेगा। मैं चौधरी मुदस्सिर जोया के बरखुदारान अहमद जोया और उस्मान जोया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक ज़िंदगी के नए सफ़र पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रखे और उनका ये जो सफ़र है अज़वाजी ज़िंदगी का वो खुशियों और मुसरतों से भरा हुआ हो। अमूमन शादियों के ऊपर ऐसे खुशियाँ लोग नहीं बांटते मीडिया के साथ, ये नया ट्रेंड है और मैं समझता हूँ कि ऐसे भी होना चाहिए। तो अच्छा लगा आपको भी शादी के फंक्शन में हमारे साथ होने में और दोस्तों के साथ ही खुशियाँ बढ़ती हैं। दावत वलीमा में आपने देखा है कि कैसा मेहमानों का हसीन गुलदस्ता सजा है। एक दफ़ा फिर चौधरी मोहम्मद उस्मान जोया, चौधरी मोहम्मद अहमद जोया, उनके वालिद ग्रामी, उनके तमाम दोस्त अहबाब, उनकी पूरी फैमिली को दिल की गहराई से मुबारकबाद। वलीमे की तकरीब में ब्रिगेडियर मोहम्मद लियाकत, जज FIA मलक इमरान आबिद, सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी, राव अब्दुल कयूम शाहीन, चौधरी अब्दुल वहीद अराई, मलक अब्दुल गफ्फार डोगर, शौकत हयात खान बोसन और मारूफ सनतकार एजाज दानिश और मुनव्वर कुरैशी समेत दीगर ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। वलीमे की तकरीब के इख्तिताम पर अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अल्लामा सैयद मजहर सईद काजमी ने नौ बिहाते जोड़े के लिए दुआ कराई। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।